देखो पूज्य पूजा परंपरा रे विश्वास करने मो दल मो देश मो संस्कृति मत शिखे पूज्य पूजा आम परंपरा। पूज्य पूजा परंपरा रे रामबाबू ये अंचल अन्यतम महान संतान। रामबाबू ओडिशार गोटे परिचित नाम, जड़े विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता, ज्ञानीगुणी मनीष, राजनैतिक व्यक्तित्व, पूर्वतन मंत्री। रामबाबूंकर नहींकि भारतीय जनता पार्टी हुए तो कौटी केमती व्यक्ति भाव में मोर कौटी केमती विचारगत पार्थक्य थाईपे। रामबाबूंकर विभिन्न प्रसंग नहीं रामबाबू संगे विरोधिता होती पारादीप बंदर रे काम कला बेले, किंतु ता माने नुह जे आम जो भिन्न विचार रे काम करुवा मनुष्य मैंने परस्पर शत्रु से भावना रे भारतीय जनता पार्टी आमको गढ़ी ना। भारतीय जनता पार्टी विचार से नुहे, संस्कृति से नुहे, पूज्य पूजा परंपरा विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी गोटे भिन्न स्वादर दल बोली आम कहूँ। परवर्ती पर्यायर मुझे चाहिए जे ये जो अभियोग आनिकी रामबाबू स्टाच्यू को भंगा जाए, अभियोग हूँ जंगल जमी, जंगल किसमर जमी, जंगल किसमर जमी जदि यहाँ ताहले विजुबाबू स्टाच्यू अच्छी, कंक्रीट अनेक निर्माण होती, मार्केट कम्प्लेक्स तैयारी, काफे गृह तैयारी, जंगल जमी एत कथा हाँपाई केमी संभव है। एवं जो मैंने केवल रामबाबू स्टाच्यू जंगल जमी होती जहाँ को देखागला, ये गुड़ाक भी से केमती देखागला ना। मु ध्वंसर माने पक्षपाती नुहे, ध्वंस रचनार समर्थक नुहे, जो किंतु ये जो बेआईन कारबार होली कहीकि पुणी जड़े ये मात्र जड़े योग्य संतान को अपमानित करवा, यहाँ कहीं कौटिना कौटि मोर हजम होने। तेणु मु माननीय मुख्यमंत्री घटन दृष्टि आकर्षण कर माननीय मुख्यमंत्री को अनुरोध कर मोर नेता माननीय मोहन माझी जी को अनुरोध कर घटनार उपयुक्त तदंत हो, पूज्य पूजा रे बाधा न आसू, जो मैंने हीन मानसिकता रखिकी रामबाबू प्रतिमूर्ति को अत्यंत अपमानजनक भाव में भांगी से विरुद्ध में कार्यानुष्ठान हो। यह केवल प्रशासनिक व्यवस्था कि पछरे आउ कहीं अच्छा तार तदंत हो एवं सत्य लोकलोचन को आसू, पूज्य पूजार परंपरा आगू को बढ़ू, ये अटकी न जाऊ, पूज्य पूजार परंपरा अपमानित न हो, ये अनुरोध मु माननीय मुख्यमंत्री रखी। नहीं मत मत भी कौटिना कौटि लगुच माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करने यह एक षड्यंत्र भी हो पारे। षड्यंत्र कौ मैंने अच्छा तदंत हेले पदा को आसो नहीं, मत सेमती किसी लगुना। तदंत हवा पूर्व मु निर्दिष्ट करी किसी कहवा, निर्दिष्ट अभियोग दबा समीचीन हम ना, कारण मु सरकारी दलर जिला सभापति, तेणु मुझे सस्ता मंतव्य दवाई चाहे ना, किंतु तदंत हम निश्चित भाव में माननीय मुख्यमंत्री दृष्टि आकर्षण कर विश्वास अच्छी निश्चित भाव में तदंत हम, तदंत पर सत्य लोकलोचन को आसो। जेपरी भाव में दामबाबूंकर प्रतिमूर्ति को भंगा गला, खाली दामबाबू तो प्रतिमूर्ति भंगा जाए, एरसमार श्री माँ को नष्ट करागला। 1977 मसीहा कतरू 2009 मसीहा पर्यंत जे एरसमार प्रतिनिधित्व करुले, जो हीन राजनीति करी एमती अव्यवस्था भितर जमी स्टाच्यूटा को भंगा गला, यह आम ग्रामवासी तरफ आम दृढ़ निंदा करमती हीन राजनीति करा न जाऊ। जेहेतु आम कहार स्टाच्यू भांगुचे, जे पूरा राज्य राजनीति की हुलुस तुलुस कर दौले, जड़े कैबिनेट मंत्री, प्रथम पंचायत राज मंत्री, 7 थर एमएलए, 5 थर कैबिनेट मंत्री, सेपरी लोकों को जदि आम सम्मान दे पारिबा नहीं, तेबे ये सरकार करुच्ची कौन? आम जो गोटे परिवर्तन दुहाई दे जमी आम आसते 2024 मसीह किंतु ताहा आज जे केते दुर्बल हो जाइए ग्रामांचल ही जना पड़ी। जदि भारतीय जनता पार्टी शासन रहीकि गोटाए क्या आम सम्मान दे पारुने, तेबे आम ये सरकार को पाखरु कौन आशा करवा? जेहेतु जमीती दामबाबू को आज असम्मान करागला, पाखरे जदि आम ये फरेस्ट डिपार्टमेंट किसी जगह अच्छी जदि कहते तेबे पार्श्ववर्ती अंचल में दामबाबू मूर्ति पाखापाखि 10 फुट दूर में विजुबाबूंकर मूर्ति प्रतिमूर्ति होती आमर गवर्नमेंट तरफ काफे होती, मार्केट कम्प्लेक्स होती, एपटे विभिन्न प्रकार टूरिस्ट मान होटेल व्यवस्था अच्छी। यही बेलाभूमि रे मदर आसर खोली पार, मद दुकान खोला ही पार, किंतु दामबाबू प्रतिमूर्ति बसला बेलू गछ बाधा सृष्टि करुच्ची, गछ को बाधा सृष्टि करमती अपरिपक्व राजनीतिक हीन चक्रांत करमती दामबाबू प्रतिमूर्ति भंगागला। विगत दिन में जनसाधारण ये सरकार को उचित जवाब देवे, यह ही मु दृढ़ निंदा करुच्ची। परमिशन नथिला जदि भी वन विभाग तो राताराति हो जाए, प्राय विगत 2 मास धरी ही तार स्टाच्यूर
ତଳ ଇଏ ତିଆରି ଚାଲିଛି ସେତେବେଳକୁ ତ ବନ ବିଭାଗ ତ ପାରିଥାନ୍ତା ବନ୍ଦ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଇଲିଗାଲି କୌଣସି ହେଇଛି ତାହେଲେ ବି ତ ବନ ବିଭାଗ ଇଏ କରିପାରିଥାନ୍ତା, ନୋଟିସ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରିକି ତ ଯୋଉମାନେ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତ ଭିତରେ ପୁରେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଚୁର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ମାନେ ବୈଷୟିକ ମାନେ ପୁରା ପ୍ରବୀଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? ଦାମବାବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ବି ମୁତୁ ନଥିଲେ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ ଯଦି ଏଠି ସେତେବେଳକୁ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ଜେନା ଦାମବାବୁ ଏମଏଲଏ ଥାନ୍ତି, ବିଡିଓ ଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ଜେନା ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନିମାଇଁ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂ କରି ଏଠି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ। କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ଯୋଉମାନେ ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ତ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସେଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି ତରଫରୁ ଶୁଣିଛି, ବାଲିଯାତ୍ରା କମିଟି କି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଏ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜମି ଅଛି ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଦାମବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଇଏ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। ସେ ବିଗତ ଦିନରେ ଜଣା ପଡିବ କଣ ହଉଛି। ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ହଉଛି ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଢ଼ିବା, ଦେଶକୁ ଗଢ଼ିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ଆସିବ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗଢ଼ିବାର ଅବଦାନ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ପରମ୍ପରା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଶିଆଳି ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲା ଦାମବାବୁଙ୍କର, ଯେହେତୁ 1977 ମସିହାରୁ ସେ ବହୁବାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ମୁଁ ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏ ଘଟଣାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କିସମ ଭାବରେ ରେକର୍ଡରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏଠି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ଶିଆଳି ମହୋତ୍ସବକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଇଏ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋଭାବ ନେଇକି ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକି ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଆକୁ ଏରସମାବାସୀ କିମ୍ବା ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଏଠି ଆଜି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଅତୀତ ଦିନରେ ବିଜେପି ବା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା ଦେଶକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆହେଇଛି। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ ୟୁନିଟି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଦାମବାବୁ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅତୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଛି, ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅବଦାନ, ଇଏ ଉଜୁଡା ଏରସମାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ କରି, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବି ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ବି କେହି ହଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।